For the kind attention of the passengers, through train will be passing from platform number 1. Please keep safe distance. कृपया ध्यान दें, एक नंबर प्लेटफॉर्म से थ्रू ट्रेन जाएगी। कृपया सुरक्षित दूरी बरकरार रखें। অনুগ্রহ করে শুনবেন, এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে থ্রু ট্রেন যাবে। অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত দূরত্ব বজায় রাখুন। ডাউন বর্ধমান হাওড়া লোকাল। For the kind attention of the passengers, train number 375 Howrah Bandel local is arriving on platform number 3. कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 3722 हावड़ा बैंडेल लोकल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। অনুগ্রহ করে শুনবেন, গাড়ির সংখ্যা 3722